मुख्यमंत्री सुस्थ शैशव सुस्थ कैशोरनी रेम्सनी अभियान चेंगिर जाखा तिनी साउथ त्रिपुरा बाहायनो त्रिपुरा हास्ते बेरेमनी मुख्यमंत्री सुस्थ शैशव सुस्थ कैशोर अभियान 7.0 अभियान चेंगिर जाखा 24 तारिख अक्टोबर 2024 नि सिमी अबनि बुबागनि 24 तारिख अक्टोबर नि सांग्रं सालि सिमिनो साउथ त्रिपुरा नि हांकर बेरेमनी पान्दानो चेंगिर जाखा मानजाखा त्रिपुरासा हामक्राय तै बरकबां थे बेदिनि मंत्री शुक्लाचरण नवाटिया बनो कारिबो मानजाखा 36 शान्तिर बाजार विधानसभा केन्द्रनि एमएलए प्रमोद रियां तै दक्षिण जिला सभापति दीपक दत्तनो खब डीएम स्मिता मल एमएस तै दक्षिण त्रिपुरा जिलानि सीईओ डाक्टर सुब्रत दास खबै बिलुनिया तै साब्रम बखाक्सतेनि सागदुक दागिफां तै जुदा जुदा हाबाफां संरक अ तांबतां चलिनाय 6 तारिख नभेम्बर सालमारि जरा अ तांबतां कायनि बेरेमो कबम जागनाय पुइलांके 24 तारिख अक्टोबर 30 तारिख अक्टोबर जरा जत डिस्ट्रिक्ट नि स्कुल लग तै अंगनवाड़ी केन्द्र तै कलेज हग अ सांबतां सेंजागनाय 31 अक्टोबर सिमी 6 तारिख नभेम्बर जरा आबनो ति आशा सामुं खलायनाय अंगनवाड़ी सेबक तै नक थाङै नायकलनानि सांबतां खलायनो आबै बाक्सानो थांलाय सुथगि आमसेरगो बाहायनो इदबात्ता चा बागान तै गोरों जागाव आशा नि सामुं खायनाय तै अंगनवाड़ी सेबक नो खबै सीएचओ तै एमपीडब्ल्यू रक बरक थाङै केम्प बाहायनो खलाय जागोन 0 नि सिमी 19 बोसोरनि जत सराय रकनो बिसि नायै बरनो ओआरएस आयरन फलिक एसिड सिराप आयरन फलिक एसिड टैबलेट तै एल्बेंडाजोल टैबलेट नो खबै विटामिन ए सप्लीमेंटेशन रक रजागनाय आबै बाक्सानो जे चरायो कायजाक एबा साकोप्लुं कासुमुंनो खबै 6 मास नि स्लाइबो 6 मास जरा चराय रकनो बाहायनो बुमानि दुध चारनानि रकनो तिनाय कामी थाङै लुकुसि जामुं सांबतां खलाय जागनाय সবাইকে নমস্কার আজকে ন্যাশনাল হেলথ মিশন এর আন্ডারে আমাদের ত্রিপুরা সরকারের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সেটা এই প্রকল্পটা চালু করেছে যা 1.0 অভিযান বা অভিযান 2.0 বা অভিযান 3.0 সেরকম ভাবে আজকে অভিযান 7.0 এই প্রকল্পে আজকে আমাদের জেলাতে শুভ উদ্বোধন সভা আগামী 6 তারিখ নভেম্বর পর্যন্ত এই অভিযান চলবে বিশেষভাবে আজকে এই অভিযানের শুভ উদ্বোধন সভা আসলে আমাদের অন্য প্রোগ্রামের জন্য আমরা এসেছিলাম সাডেনলি আমাদের ডিএম সাহেবের সঙ্গে কিছু আমাদের কাজ ছিল যে সেই ক্ষেত্রে আমরা ডিএম সাহেবের কাছে এসেছিলাম ডিএম সাহেব উনি বলেছেন যে আজকে আমাদের একটা ছোট প্রোগ্রাম রয়েছে সেই জায়গাতেও আপনারা উপস্থিত থাকতে হবে সেই ডিএম সাহেবের রিকোয়েস্টের মাধ্যমে আজকে আমরা এখানে উপস্থিত হয়েছি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমাদের ডিস্ট্রিক্টের ডিএম সাহেবকে এবং উপস্থিত রয়েছেন আমাদের মাননীয় জেলা সভাধিপতি শ্রীযুক্ত দীপক দত্ত মহোদয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আমার দাদা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক প্রমোদ রিয়াং মহোদয় এবং উপস্থিত রয়েছেন আজকে যার মাধ্যমে এই সভাটা উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে আমাদের দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলায় মাননীয় সিএমও সাহেব এবং উপস্থিত রয়েছেন সমস্ত যারা হেলথ ডিপার্টমেন্টে যারা আধিকারিক এবং সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট যেহেতু রিলেটেড সেটা সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে আমাদের আইসিডিএস বা সিডিপিও বা আমাদের আশা কর্মী দিদিরা আপনারা সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে